naman yung Juan Blanco. LL flashlight. Hi guys! Hi guys. Dapat ikaw, Vince. Dapat hindi niyo ako makita, no? Hi! Hi, friend! Ay, live bigyan mo kami dito grade 11. So, Wala, hindi klaro. yung tampa close man. Tampa close. Pwede na. Close ka mo, loco. MC. Talaga? Feeling close. Close kayo? Hala, pili ka na. Hala, pero ako mo, Ellen, dali ka mo kalong sa'yo. Dito kayo bagay magkatabi. Ay, maganda Ay, nabaya ka mo tayo. Tarabi, Ellen. Hindi, katabi. Choco milk. Hala, nabaya ka mo, sino? Choco sila harap naman siyo. Hala, takisip po ni Abri. Gabi mo. Joke lang. Joke lang. Di na ba yung correct? So, hi guys. We're going home. Sorry lang, anta man si Abri ng kasa. Di ako naman yan. Pag mo dalman dyan. Ay, sabi ko dito ng kasa. Santa Manila. Kanta yan. Hey! Uy, Jay, kumpra the wife. Ano, di talaga maklaro si Zay yun. Pag wala, kuha mo ba yung light? No, tama. Alam, maklaro pa kami, Zay, no? No, wala talaga. Mga kita kay PVP. Smile daw, Zay, smile. Oo, ngipit ko lang magkita. Joke. Wala man store. Kasi nasa bahay na lang yung sir ko. Fuck you. Uy, mababa yung TV outing. Hindi ka yung cellphone. Uy, mag-hide ako sa stranger. Aw, aw! Hulog ba ka? Kasi Tony Fowler. Hi, kuya. Manhay kita. Manhay kita, manhay. Di Rosmar. manhay. Kasi Rosmar. Aw, aw, aw! Hi! Bye po! Hi. Uy, Lord. Sweet. Ano na tayo? Oh. Maka-Diyos. Yeah. Sorry. Ilan na? Nasa tabi.